Mjambo wandugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka. Kama vile munavyoona, munavyosikia, tayari kabisa tumekuwa hapa kwenye mikrofoni yetu ya Oli Kivu TV, ambao kabisa tumekuwa pamoja nanyi kwa muda huu wa leo. Kwa muda huu wa leo kabisa tumekuwa pamoja nanyi hapa kwenye Oli Official TV, ambao kabisa tunawatakia mchana mwema. Leo ni siku ya Jumapili, ambao kabisa tumekuwa pamoja nanyi kwa muda huu hapa kwenye microphone yetu, kama vile munavyosikia, munavyoona na munavyokuwa pamoja nasi. Wengi wametuandikia, wengi wametuuliza mambo mengi sana, kama vile Papa Prince Omari anatuandikia, anasema Sali Kolomboka, ushakaenda wapi? Ukendaki wapi? Yango tata oyo ndio yule anatuandikia seme ukendaki wapi? Ushakaenda wapi? Huyu ni Papa Prince Omari. Namsalimia, nasema kabisa salamu kwenu nyote mahali pale pote mnapokuwa, tunawapenda, tuko pamoja na nyie, 5 juu ya 5. Tunakuwa na Alain Subu anasema okay. Tuka kabisa tunasema vraiment merci kwa watu wote ambao wako wanatuandikia. Tunatoa shukurani yetu kwa watu yote wenye biko wanatuandikia, wanatupatia mawazo ya kufanya na kusema. Unakuko kitu yenye shiba Kongole tuko nayo, tunakuwa na complexe. Complexe ni kitu moja mubaya sana. Complexe inatumako kwa esclave. Na wakati tunakuwa na complexe ya kuongea, kusema, donc kukosoa mambo fulani fulani, na hapo unakuwa esclave, mtumwa. Unakuwa mtumwa kabisa wa maisha, mtumwa wa vitu, mtumwa wa watu, mtumwa wa dunia, na mtumwa ya watawala ambao wanawatawala. Unaweza kuwa mtumwa juu ya nini? Unashindwa kujiexprimer, kusema. Na wakati yote unashindwa kusema, ndugu yangu, jua kama bienye huko unafanya biote bitakuwa down, bitakuwa chini kabisa. Yani inabidi tufunguke, tuseme, tuongee, na tufanye action fulani fulani ambazo zinaweza kutusaidia kufikia vitu fulani fulani ndani ya nchi yetu. Maana nchi haiko udongo tu, hapana. Nchi inaendelea wakati ambapo watu wako pale na wako na mafikiri ya kuwaza na wako na mambo ya kutenda. Hapa ndio inaitwa nchi. Maana utajiri wa kwanza wa nchi ni watu, hapana udongo. Maana ile majiwe, ile oro, diama, vitu vyote, matromaline, manini, biko pale kwa ajili ya watu. Donc ni kusema kama binaweza kuwa mwele milima, mwele mapori, mwele mai, mwele nini, lakini sisi watu atuko, ni kusema navyo habiko, ni bure. Ni ile. Donc ni kusema kitu ya kwanza kabisa naweza nikawaambie kama kitu ya kwanza ni watu. Watu ndio kitu ya kwanza, ndio utajiri wa kwanza, ndio uongozi wa kwanza. Maana anayeongoza ni mtu na alitoka ndani ya watu. Sasa hapana kutuletea mahistoire zingine, unaona. Wakongole, mufungule kinywa, museme kenye kiko muroho yenu. Pili, muwaze tufanye nini ili kwamba tuchemue shida ambayo inakuwa ndani yetu. Tatu, inabidi kukamata precaution, decision. Unapokamata decision, kila kitu kyote kenye utafanya kitakuwa mzuri. Maana uko na decision. Wakati uko na decision, kila kitu kyote kenye unaweza fanya hapa kudunia, kila kitu kyote kenye unaweza fanya mwako munyumba, kila kitu kyote kenye unaweza fanya mwinchi yako kinaweza endelea wakati uko na decision. Mais une seule chose grave, tena grave sana, ni sababu le Congolais hatuna decision. Et aussi decision hatuna juu ya nini?
juu walitufungaka kakamba kumugulu, ukitaka enda mbele banakarudisha nyuma. C'est ça le problème. Donc unakia jikutana kuko fasi kwenye tunabania. Mais souvent je me pose des questions, juu ya nini tunapigwaka atupige? Juu ya nini banatuagrese mesha hatuwezi agrese? Juu ya nini bana tuchokoza mesha hatuwezi chokoza? Kwa nini? Kumbe mzungu alicheza kaje. Alianza kwanza kutufunga migulu na mikono. Wako naona, akatuacha tuko pale mapupe. Njo le FARDC munaona, ini mapupe. Donc njo mana meme hata le president alisemaka ni bakronchard. Sababu gani? Ni watu wenye habana decision. Et aussi chose grave yenye ndeza kukwambia, hatuna droit ya kuatake, hatuna droit ya kupenetre kwenye adui iko. Ndio maana unasikia wanasema tuko tunapigana ma offensive, tuko tunapigana ma defensive, tuko na hakuna revenge. Donc hatuwezi kujirevenger. Tukijirevenger, opinion internationale inalamuka. Drone ya Kongo ikipanda tu inapanda kidogo, opinion internationale yote inalamuka, ma constitution zote za inchi zote zinalamuka. Et aussi nataka niulize hivi, juu ya nini Uganda kishanje constitution abasemake, Burundi kishanje constitution abasemake, Rwanda kishanje constitution abasemake, nani Zambie kishanje constitution abasemake, Congo Brazza kishanje constitution abasemake. Lakini Kongo ikigusa ku constitution, Mungu ni probleme ni mbambana yango. Donc nikwambie kuko kanani kenye bashaka jenga. Donc kuko ka nyumba kenye bashaka jenga kenye mkongomani haizi yakabomole hivi. Na kusudi mkongomani abomole akakanyumba kikanajengewa hapa. Kikanajengewa mwa hii Kongo. Ni kanyumba kabatu bengine balijengaka hapa mkongo. Sasa njo kenye kanatusumbuaka. Aka kanyumba kanaitwa Banyamulenge. Kanaitwa minoritaire. Aka kanyumba kanaitwa minoritaire. Aka kanyumba banaita minoritaire. Kale njo kanasumbua Kongo mupaka dunia itaishaka kiko kanaisumbua tu. Wakati yenye bakongomani bo peke abayalamuka, bawaze juu ya minoritaire, bawaze juu ya kuendelea mbele, bawaze juu ya kujipigania, bawaze juu ya kutosha ile kamba yenye iko kubo wenyewe. C'est ça. Ile njo kweli na hakuna ingine kweli yenye tutapata isipokuwa yenye niko na baambia. Parce que ukiangalia mzuri, FARDC inakosa nini? Formation banasemaka biko na formation, biko na ma diplôme, biko na donc fit tank, biko na armement, biko na kila kitu. Kuko balitoka Israeli, kuko balitoka Amerike, kuko balitoka wapi kuma formation. Na biko bien formé, discipline moya nguvu. Lakini juu ya nini aba avance? Juu ya nini abaingie nabo mu ligne d'attaque bapigani? Kale kanyumba kiko solidarisé na ONU, kiko sponsorisé na MONUSCO, kiko sponsorisé na Amerike yo peke, kiko sponsorisé na mainchi za Kiafrika. Ndio kwa maana hata Kisekedi atembee aende afe nini, anakia jikuta anabana quelque part. Juu ya nini anabana quelque part? Anabana quelque part sababu donc ni kusema sababu amekutana kuko mapilie zenye ziko zenye zina saidia aka minoritaire kikanasemekanaka hapa. Sasa unakia kutana kuko pays voisin yenye nayo inasaidia ile, ndio Rwanda sasa ile na Uganda na Kenya. Unakutana nazo ziko pale zinasaidia wale minoritaire. Ndio unakia kutana tunakosa vya kusema. Unakuwa maesclave. Ujulize funza inaongoza mwili mzima, inakukosesha amani. Omo kuitosha ni mwiba tu, unachomola hivi wala epengle, unachomola na inatoka na unapata amani. Me kusudi uitoshi
utoshe ile funzi yenye iko kumgulu yako ile, ilifo kwanza upite makrobasi mbalimbali, utakufa utakufa mon frère. Okay, nashukuru sana mzalendo ambaye aliyetoka katika raha ya adui na kuja kabisa, anaitwa Akiza. Akiza antuka tunashukuru sana. Donc alikuwa M23 Akiza, kwa sasa ametoka kule kwa M23 sababu aliona anataka kufa na njala, na alitoka kule na majeshi wake pamoja na vifaa vyake vyote. Alikuya na saa alikuya akaingia ngambo ya wazashu, watoto wa mama huku Nord Kivu huku. Mimi nakwambia anaacha rage mu Nord Kivu. Tuko tunasemesha vitu yote kweli. Unaiwa alikuya na naiwa strategy. Tukipata hata wengine batano, bakongole tano wenye banafanana sana huyu Akiza, banatoka kule kwa adui na banakuyo huku wazalendo huku. Anaacha rage Akiza mwai Masisi centre hapa. Mimi nakwambia ni danger. Donc ni kusema Akiza anapigana kabisa kiasi kikubwa, na amerudisha mingine karibuni 7 wa leo. Donc leo ni dimanche le 26 leo le 26. Mimi nakwambia ni hatari. Anafanya kazi kabisa Akiza, na tunasema merci beaucoup kwake kabisa, sababu amefanya kazi kabisa. Labda hivi inaweza kutupatia moyo kidogo. Akiza ameungana pamoja na wazalendo wa Stani Mutayomba huku Nord Kivu, na anafanya kazi kabisa, na anaonesha nguvu yake kwenye inaishi. Na walimwambia hivi, sasa mbona unapigana sana, watoto wanachoka, rudisha kwanza watoto nyuma. Anamwambia hapana, il faut njo nikamate benye niliacha kule. Na anatoa apele, anakwambia seme na wewe mwenye unabakia kule, kuya njali itakuia. M23 njali na huwa soda sana yabo. Donc banakufa ndio na njali. Donc banakosa kwenye bataanzia na kwenye bataishi. Donc njali na taba huwa. Et c'est pourquoi kabisa tunatoa apele kuba toto benye mbali kamatiwa kwa masomo munjia wapi, ni lazima muangalie gisi gani mnaweza jiunga na watoto wa mama, ili kwamba mpate kufanya kazi mzuri. Donc ni kusema basha fanya kwanza kazi ya kwanza ili kubaonesha gisi gani binaendaka. Nye sasa mujioko. Si mnatuambia hapa sasa tunaweza fanya nini? Juu tujiondo. Wetu ukienda kule kwa mapambano, so nenda kuzama na kutuma Bukavu. Uko natupa kalicho pembeni, uangalie kwenye wenzako biko, na hapa ukipata tu kale ka mwendre geste busiku chomoka, wende ungane na watoto ya mama, ungane na bandugu yako, usijiuie babako, usijiuie mamako, na usijiuie bandugu yako wenye biko karibu yako. Asante sana wandugu wapendwa, ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Waweza kuponda subscribe, unafanya share, na uangalie video yetu uimalize. Hii ni kitu ya lazima sana, tena sana. Na ukitaka kuona filamu zetu nzuri sana, nzuri kabisa, zinazokuwa na akili, yani utaenda pale ku Olipibe na unatupata vizuri sana. Asante sana, 5 juu ya 5, que Dieu vous bénisse.